सा गांव है? ये गांव है इच्चा डिग्रन जंगल में है। जंगल में। तो पहले क्या करता था आप लोग घर में? घर में हम लोग कुछ नहीं करते थे, मैंने चाष बास करते थे, धान का, सब्जी का। फिर ये कब से किससे जुड़ा है आप लोग? इसको किए थे 2017 में, और अभी 23, 24, 25 में बना रहे हैं। क्या का अभी बन रहा किससे बन रहा है? ये पलास फूल का, नीम पत्ता का और बीट का। कहाँ जाता है यार? ये अभी खादी ऑफिस है, उसके बाद पुरुलिया भी जाता है, उसके बाद ये कोलकाता इतना दूर जाता है। तो फिर आप लोग का कुछ रोजगार आता है इसमें? हाँ आता है। रोजगार होता है। हाँ क्या सूचना देगा आप जो औरत है उन लोग का क्या सूचना देगा? सब इस काम में जुड़ा होने से उपार्जन होगा, रोजगार होगा? हाँ होगा। क्या बोलेगा औरत के लिए? हम औरत के लिए बोल रहे हैं जी, सब औरत हम लोग इसको रोजगार करने सके और सब लोग इसके माने रोजगार करें, और सब महिला लोग भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। क्या नाम है? বিনিতা টুডু। আমরা এই ফুল দিয়ে আবির তৈরি করছি। কালো বোটাটা ছুড়াই দিই ওই লাল নিচে বলে পাউডারে সানি করে গরম জল করে পাউডারে সানিয়ে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে মেলে দিচ্ছি। মেলে দেওয়ার পরে ওটা শুকোচ্ছে যখন, তখন আমরা গুঁড়ো করছি, পরে প্যাকেটিং করা হচ্ছে। এটা খাদি অফিস দপ্তর থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে, পুরুলিয়া খাদি অফিস থেকে সহযোগিতা করেছে বলে আমরা এটাতে কাজ করছি। কাজ করার পরে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে আমাদের ইচ্ছে, গোটা গ্রামের মহিলাকে যেমন আমাদের মতোই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আর পলাশ ফুল দিয়ে, নিম পাতা দিয়ে, বিট থেকে এইসব আবির তৈরি করানো হয়। কোথায় কোথায় যাচ্ছে আবিরটা? আবিরটা মুর্শিদাবাদে গেছে, তারপরে 8 তারিখের মধ্যে কলকাতাকে নিয়ে যেতে হবে, তারপরে পুরুলিয়াকে খাদি ম্যাডামকে দিতে হবে। খাদি চাহিদা অফিসের পাচ্ছেন? অর্ডার হ্যাঁ পাচ্ছেন? হ্যাঁ অর্ডার পাচ্ছি। এটা তো জঙ্গল মহল। এটা জঙ্গলমহল পাচ্ছি, রাতে অর্ডার পাওয়া যায়। এখন তো আপাতত তো এখানে কতজন মহিলাকে সামিল করতে পেরেছেন? এখানে আপাতত এখন স্বনির্ভর দল আছে শুধু 30 জন। 30 জন আছে। হ্যাঁ প্রত্যেকেই কাজ করছেন এভাবে? হ্যাঁ প্রত্যেকেই কাজ করছি। পয়সা উপার্জন হচ্ছে? হ্যাঁ